Nandito kami guys, sa ilog ngayon guys. Para manghuli ng kalampay. Gatong mo kasi. Kaya malampay, palapay. So guys, ang aming guys. Dami na rin. Guys, nagdukot muna kami ng mga kalampay. So guys, may kalampay nga guys. Yan, unang subok lang natin guys. Kalampay. Aray, kumang. Guys, oh. Yan guys. Kalampay, huli natin. Ano natin guys. Guys, na kagad. Saka dito guys. Yan, sumpo guys. Sumpo guys. Oh, yan. Huli oh. Yan. Meron ulit dito sa isang lupa. Oh my God! Wow! Guys. Oh guys. Kalampay. Naman. Malalim lang talaga. Ano ang kagat? Malalim. Okay, kamar. Simpuan kunin. Kung hindi kaya kunin, lipat ulit sa iba guys. Ito marupag kalaki ito. Lipat na ano. Agay! Pulit-pulit ito aking balat. Ito na guys. Kuha na guys. Yan. Ito guys, malaki yan. Yan. Ito guys, kalampa. Malaki guys. Dami talaga guys. Sinanganap buhay. Tumulong lang. She said. Wow!